وفرج همومنا ونفس كروبنا يا ذا الجلال والإكرام. Owambe malaho ya hatu ya nuka no hunra wanraume Mwenyezi Mungu ngojo yawe hawanraume wasitara ye malaho ya ho wazazi wanu wadunga we darasain ye malaho ya ho wanashe wadunga we darasain ye malaho ya ho wanaume wadunga we darasain ye malaho yao owe dharau ambaka na uja wanraume ngojo yawe hawanraume heze rehma za hao wanraume washewe na sitara ngojo yawe mariziki ya baraka ngojo yawe ya wawa ya ke kuruabwe za kuruabwe ngojo yawe mali ya halali ya baraka ngojo ya jusa ngojo ya heza juu ngojo ya tukuze malaho yao. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, inna Allah bil ijabati jadir, inna Allah bil ijabati jadir, inna Allah ala kulli shay'in qadir, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Watukufu wa khairi mjuni samihi wakati usauhisa elina mbezajiri yunmenwit mjoni sabihi yunminwet nambeza jiribu wakati uhisa shoma hala rjoka uziya bana baharangu mtume hala hiki hafaliki ngwendo Madina mtume habalenga mia ngwendo haonondongo za bizar Abu Bakr Siddiq harambiyonenga mia haje kote droite mtume katwelewe situation eza jirindi ujondo Bakr Siddiq rohe kote droite habalienga mia havirosoni haje kote gauche Abu Bakr Siddiq nguwano tumekatwelewa ewe nguwano nando na mintuone mndu amjoka oti malaika ukamtume hajone malaika amjoka oti mazeto ana ukamtume hajone mazeto Abu Bakr Siddiq kada jojone mazeto ni mtumati wone Abu Bakr Siddiq kada jojua wone ni mtumati wone jamais ukonga usiku mtume alayhi salama hakansi wajamrandi sodi Abu Bakr Siddiq asimlihiza Abu Bakr Siddiq wena nrabu mtume ngutsote usiku mtume kansi na Abu Bakr Siddiq masaba wajamtu asimlihiza Abu Bakr Siddiq wena nrabu mtume asitse hatu we mwidzi Abu Bakr Siddiq anerve mtume ngutsote we mchwai mtume ngutsote we mnafiki mtume ngutsote Abu Bakr Siddiq amba ebana mtume ngunzesheyo bese nguna mamimru fenya bese meti shujaa bwana ulahi bela ngutsodi Abu Bakr hadi Abu Bakr haina sifadi mtume ngutsote mtume akatsingutsotse Abu Bakr Siddiq haono kashikiri ndibe ni udzize na besema na mtume ate hao asiniona fenya besa silona mimtu feble mimtu ntsina mfu besa ntsina subut Abu Bakr Siddiq atamba wende mwenza ndrabu wende mwidzi wewe wende chao andisomdia wende mwidzi wende mwenza ndrabu weja andisomdia mtume hanervea ilo jomwambia ni habari za jiri awajombe na basi mtume hanervea mtume anje usiu mtume hanervea hanje usiu swafi ile shola mtume ajua mtume hajua bala adenza Abu Bakr Siddiq ya Rasulullah hamdungu ya Rasulullah urende wala kaunidea ukautera anidea deuxième fois anilihiza ukautera bangutiono kabisa ngona mamifenya tsandiso udziza mtume amba ya Abu Bakr يا أبا بكر إن الله وكل لك ملكا يرد عليك يا أبا بكر haina mrudeziwa mronzo ya usijini ya urendetsi hindu haina mrutsungo hudea ini malaka ntsingo hudea kusifuna ye hunika swifambi we mwidzi weja we nandrabu weja we mchwa inna Allah wakala laka malaka Mwenyezi Mungu malaika speciali ya wahanzi wadote fande haina mrutsungo deziwa bure mrutsungo lihidzo bure mrutso huo natso hudea ya hudharau ya hurendetsi hindu Mungu haumbu malaika speciali haza woto ka surplus wado divia wasihureponde ya place ya hao malaika wa Mungu wa hanzi speciali wado reponde ekaudaza wala huinika Mungu wala hunika Mungu ya hudailie wala Mungu ndio hudailie udaza basi mtume wala tikauona ye malaika tikauona daika shakuja kahumona Abu Bakr Siddiq habala tikauona daika wayatsungo urdepo yatsungo hurepondea wayatsungo hudefande wala ngutso udamba wena ndrabo edaika ngutsamba emwenza ndrabo ndawe shatsindoi Waingani mdefande bahadaza katutsa haumani ya namdu katishinda umani
imru wa amani, imru wa khair. Hajojo ya udzize shahadaza azinika Mungu abe heda ikajado udefendea. Wetsi hindru heda ikangutsamba yutsi hindru ndawe shatsi ndoi. Wetsi mndu wa ureponde, wimndu makini, wimndu yatukuha, wekana ureponde, tsiru mwami daika ni ureponde. Na weka daika hamreponde abozo tumrejei direct. Yabo safine. Daika ya reponde mndu yabo safine. Eka hamba ye muida bas abola mndu asangamia. Ola mndu asangamia. C'est fini pour lui, c'est fini. Et comme nous hamba we mwidze de kambe mwidzindaye abo c'est fini. Usoma ngabisa bala bas. De kambe mwidzindaye bas bala bas. La sango dyangamia c'est fini. Vala ngo dyanga e daika hamreponde. Wala do daika. Wotsindami wotsindawe. Daika de ureponde. Allahu akbar. Daika de ureponde. E kahamba bas ngo jofaja ngo jofa e de katsamba e jofa na indawe. Wala bas. E mwana ho je de katsamba de mwana hao. Desjogo umuntu shatsindaye. E daika ho defende zimrejei wala direct. Subhanallah. Mtume hamwambia Abubakar Siddiq ya Abubakar. Wale manana kautsera tsikawone daika we yashinda nao. Vango mdotsia. Wala ntsugutse shabo Abubakar Siddiq. Valanga mtsego hede bawe daika tsungo mrejeze. Bwana ula tsungo hudede ka tsungo kumreponde. Falamma radata. Wakati wahima wa reponde webo Abubakar Siddiq. Daika hamba ikangwanzo ujone seka wende mwenza mfu. Wende mwenza hanyo. We ushinda huudziza. Utoshinda ujidefande. Daika hamba abo mitsi jukantiba. Au kama Mwenyezi Mungu amba nje nido hujibulie kaudaza. Nje ndo hurepondea ikahudaza. Ikakuja udziza ni jeni renge plus. Sha ikahudziza yabo husaujirenge ukawende mwenzaze mvu. Kujanga wena hanywa raji kutsura mndu repond mkiyabo mdoa ngani. Mtume hamba basi edaika bo repond edaika ambabo mwenzangu. Edaika haroha. Mtume hamba falamma kharaja almalak dakhala ash-shaytan. Hamba basi edaika bo ya roha shaytana njia. Wa ana la ajlisu fi makanin fihi shaytan. Na mtume mitsujuka nsibahanu walo shaytan. Abedaika haroha yaka hudefande. Basi kedaika roha shetani yeto njia. Abo shetani ajangujo ya hutie fikira wandiso udziza. Wambeza tuladhimu. Vaheyambeza tuladhimu. Utoweza aibu. Vahatoweza aibu. Mlaanihe. Edaika yatie shime. Ya hutie neri. Ujibu. Wende hata utowe sekre. Vaheya towe sekre. Vahemtu amba. Basi wana wareponde. Edaika henzage. Basi bo yanza hensona shetani bo yanjia harimwe plasi tsondo kabo basi abo shetani ngoje mtieni harimwa fikra ya wakati yo kabati sawabu sho wakati yo laana na madhambi de maana na juha au kama tujukansiba hanu bolo shetani watukufu wa khair haina mruloban mtukufu baza minuti zisa na tienia ya TGM rangudu siku leo rezinike Mwenyezi Mungu ye malaika wadori defande artenia ngwaje iliyoka ye mahayabira radeziwa ramenyewa rikene imani retenia ranguleo ukaya Allah rehunika ye mkodo ya masikini ye wiwano Mwenyezi Mungu kondo ya maskini aiwana wende Allah. Aiwana wende Allah. Utsoinika Mungu. Garjude ziwa yosa lazima. Garju chanfulwa yose normal. Garju kazi wandrabu yose normal. Garju ambu asiwezi se normal. Garju ambu asina ndrabu yose normal. Garju ambu asiwa nafiki se normal. Ngoju ambu hurenge mrumusha wandu c'est normal. Ngojamba hurenge mrumma wandu c'est normal. Ngojamba humanisa dahola wandu c'est normal. Ngojamba we mgangi c'est normal. Ngojamba weja c'est normal. Esi hindi yewe hindi bumzate bumbaba yewe ndo wekairira hanando na mtume hambi wazo pia wekairira hanando na mtume hambi wazo pia yewe kairira hanando bumzate na ritieni yeuti utapeje uka basi kamra ono ya hudeye mwambia kabati tabu wende uju bismillah kamra ono huchamfuma kabati tabu mraja ukazarabu unifanja kabati tabu wende uju
tawo tsambengo somo hitima tawo tsambengo somo hitima tukufu wa mjon samihi ba wakatugisa mwenjezo menwiti na bezla habari utsambengo somo hitima tawa tuzine kama Mwenyezi Mungu ikautamba alhamdulillah iyo hitima ya kamili alhamdulillah rabbil alamin basi itosha alhamdulillah basi sinike Mungu Mwenyezi Mungu yewanilie nkudo yao hanse maadui utsido wajibu utsikane haja tsuwana tsimraja ude umrenzi alhamdulillah rabbil alamin hanse za hitima utsambengo somo hitima zabarindi aukahitima ngejo hureje partagewa wako mwari weshele suala hilo ba ziminutizi sa mwenjezo ini menuiti ikamba ngo somo hitima ngejo hurejei pourquoi bofundi hitima ejo kaunreje izo nde zangamize malao hitima zangamize malao ukahitima ingoje mana ngojo hitima ikamba ngo somo hitima ubehe ulane rongo aba minsure mamrushanga mjisiliho ni behe ingosha hitima nikwambie aya wishie suratul al-imran nikwambie nisho nikwambie ukahitima yotoranga pia ngejo hurejei rawere fami pia zabari ndibo fundi za hitima zino zinuzangamize malaho atasimbuka magara somo hitima ya hindi somo Qur'ani ribeshe wa fa somo rihundeze ajiri ikawhundu utamanie mfuwa somo kola rundeza wabo ngadura somo hitima rireme mri arikaza zenda ndura somo hitima reme fulani barikaza ndabu fulani harifanja fulani harifanja tawa ngejo hurejei pourquoi ishe aya Qur'an ambaje hena rokonzo dalili preuve ya Qur'an bendini سورة العمران قل ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله 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 kuna jeli video partage wako mori waishie phrase kuna jeli wako mori waishie phrase waishie aya يا مجني قل ندعو أبناءنا وأنفسنا قل ندعو أبناءنا وأنفسنا ندعو أبناءنا وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وانبيه بمتومة إنا مجي رفانيه رسومي دواريبه أسومي دواريبه ya ulohari mwa haki ya hundre ya utari mwa haki zelana zimwendeleye daenando no one ruwashi ne fami pia getsanganyo pia ishe ayando Mwenyezi Mungu ambiye mtume ambiye mayahudi ne manasara ambyo wanduwaje ukan ikanga mwambe osingasina ndabu sikartsina haki nyinde mlone haki yena mje nadu abnaana riparo wana hatu wanisaana no wanrasha hatu wa anfusana de aya na sisi thumma nabtahil riwombe la duwaribe ngarombe duwaribe ukaya nende ya swarifu ngarombe duwaribe ukaya nende ya swarifu yutina haki nende ya swarifu irenge eyambaze ndrabo eyabehaze ndrabo ya swarifu ya Qur'ani yende ya swarifu pa zelana za Mungu zendeleye eyambaze ndrabo eyafanyaze ndongo ishia ayeti ndiyo namna wako mori wako hamba kango somo za itima ukangara somo itima mgu ya Qur'ani ndia swarifu tinde namna hiyo mnambe na tapela rishi tinde namna ndoko fanya bofu ishiandro darasa lazima yihutia kile darasa darasa lazima hutoa mwadanje darasa inije ihueleze darasa inije hutoa harmadanje darasa inije husomese darasa darasa husomese hutoa danje itidizo kufanya uka bobi mimi kartsure mamru tidinamna kwamba sikartsure mamru kartsukusudia shari kartsangamiza ngandora some ilire ndeje ye shari shendele mru ya Qur'ani yende ya swarif itidizo kwamba fanajal lana daraja zelana zende za swarif ya Qur'ani yende ya swarif tidinamna kufanya tidinamna ya bobo fundi ya boje ya problem sabarindi haukange ndo ya swarif ngendo ya swarif ndo yafanya naye ngendo ya swarif yafanya kudisha aya amfusana dasi wanisaana no wanruwashe wa auladana no wana alafu wala mrulone problem wena wakosome hitima halolwani mwanao halolwani mjomba ngena familia yako kwao ngena familia mbaya
abo isa ihoreje direct abo isa ihuswarifu ba bukongetsanganyao abana ana dowana wanisa ana no wanruwash wa anfusana nasi na ongojo kaula fulani ndio ufanyila zinongo kwamba ndio aswarifu na ongojo kaula ngena famia ho wenaye abo isa ihoreje imrenge ihurenge irenge mwanaho irenge na koko irenge na mbaye eze famizi menye problem ngojo kamba irenge pi uko kwekena ka umrenga yeye bai ini problem kena ka kumrenga esharika shina komangamiza pia ko ambapo ngeranga rowana remrumshe rowanza arapia kwenje haina mria husu abenye mria husu eni mria mhusu abo senji udanza wangale ukabaniswa ko morsi famina fami ekatsi mbaye koko katsi koko mjomba yabo kamjajangamiza pia amre mo hitima eyarenga yembe hindu yino na ngojo kande mwana honde yarenga yabo kujajangamiza na bokena ka kumrenge mwana basi yamba nje abena ana rowana hatu wamfusana rasi na ndi tena wanisa nondo wash amba msomo hitima irenge eya hibaye mapesa ko oda honi amsomo hitima nreme eya hibaye nkame ya koda hono amsomo hitima nreme eya kazandrabo ya kazale ndrabo oda honi hunu yenda rikazale panda la ndrabo lila haya yabo kauremando iundi hande mwana yabo kudajirema bukongera jingera ngao pia kena kaurenge mwana ba iundi hawalande ya lole mrumshe mwana abataba ko kurenge boko wanisana no ndwash ngerongo mrumsha imrenge irenge namzadze yaze mrumshe yabo tsendawo kudajirema irenge mrumma yabo irenge ne mwana ko mrumshe ila hitime di hurenge we mzadze waze mrumshe irenge no wana ho waza irenge no wana wazalo no wana irenge no wandu walolo no wana yabo kamdajirema hitime wajangamiza malawi abemala kuyangamia abemala kuyangamia kamtsugojire mahitima mwejangamiza na izwe mafundi wenju kwa no mwambiani pourquoi okwatsina haje ka wandu wangamia omuhimu ni kwa envelope we wallahi alazim wallahi iko parando ajasome hitima amba nzori reme ya fai kana uhambia ukakutawa mafundu kwa na uja uhambia ukakuransi waomba Mungu yalekeza ledaho watawa de zaiti matinjingoro mondove mwanzo ni jihanie kutawa wanadamu kwa johamba botifanye kanja jihania kutawa tuja ujireme hitima bure ureme wana hitima bure uremeze famille hitima bure waranso wanadamu wababu habayota mfirao laisse les gens pour parler là laisse les gens pour parler kuranso wanroa babu weka wambabo huzifanya ba arika mkajafanya hitima jihania kutawa tuja ujangamiza bezo zangamiza manao pia zaiti mezo zangamiza manao pia kutawa waranso wanroa babu walawa wambabetse zinika Mungu watawa basi mafunde kama paroko na kanoma biani sabarindi akayengulindo yani 20 ne 50 euro kana uhambio karansi akabala sanje yaho itswani yahe ngulindo yani kwa 50 euro yabwe problem katsina haja reka irenge katsa muhimu 150 euro umparanzo unifanyile yekatsina haja muhimu ngudeni kwa 20 euro zero hongi zombi wanatendeza dunia ubinadamu la omorohoni ubinadamu kauts roho zimenyeha kabatulona haja na mndu wawashashi walona irumbi wawashashi walona iman wawashashi walona imani watukufu wa khero wakatusa uhisa mjoni samihi lazima jeleke message passe mu partage mahala pia ina mreshie danger za hitima zino yeshe aya yona isoma armo suratu al-imran قل فادعوا أبناءنا قل تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين بنجلان رسول أيوجك هيني لعنة زجك ورلا ونبان zoka zinaurenga yafanya zotsorenga raye rowana renamriyam huswedam na menga miswiru kanyonsi pia zedamu zahanu zibirana ikatsi kokwaho mbayaho hakusumbayaye ikatsi nde mwanaho swiri nde mjuhu waho husuye mjuhu wawala zedamu zitsanganya pia abo msamjirikish reyafanya hitima reyasoma reyasomewa pia msamriki Nyezimungu jelerelewe narambia astaghfirullah ba unujinga nkuzoelewa narambia astaghfirullah ngoje shawandu ngoje himo wazidaile mrenzi rino soma zaiti bala ngwanzwa ni kwaze bahasha
kwa tsina haja na ubinadamu, kwa tsina haja na wandu wangamie tsafera mwimu mapesa mwimu wandu mna mapesa bas mjokabu ngwa jo nervea wanjamba fundi Jibrila wamenyela ze marche amjokanga mafundi wanjwa kuniyenga ukamitso hambaze kweli nango onoka ngano amenyelo marche mimi ngamjoka mafundi wako uniyenga au mihanza na meza kweli naongo anzo wazibwandaze ezo avoka batsi mushkileka waniyengi wande mafits lazima rambe kweli rehunde radhi ya Mwenyezi Mungu watukufu hautimizi wakati uhisanga ndongo mbili za jiri urgence ikanga nyawe zota par moi GM yabonga rjora ngama udunda babi Abubakar Siddiq mtuma pashenga mia ngwendo Abubakar ngutsoje kote droite haje kote gauche haja kusona jodingo mtumeka tsolewa ya Abubakar eurende yabondo bwajo kandi sedeba ya kumsafara wa Madina au kaundo bwajo kandi sa miracle banzendo ngora fumbwa zinu pia inomba inde anos ya hadisi shaba na ba hedeba ya kumsafara ngandiso banu henda Madina desjoka ujironzi yani au kama mtume ngujo kufanya yinsemeni honziani tsamba bodo bwajoka ukaze sekre yinsemeni zeni ujuza mtume ajuka kufanya nziani abondo bwalo msafara wa hijra shazinu mwaona wanu wakanzao muwe hajopanga inoni ambwende anos ya hadisi ndi anos shabana basa mtume saba uso yenzi yangwendo Madina Abubakar ngutsoja kote droite hardaja kote gauche hajo sona jodi mtume shangamba ya Abubakar eurende ngotso bala fijoja kuno bala fijoja kun hamango wano na mndo uja kuno ntswele we urende jo Abubakar Siddiq yabo ngarjo hishezo Abubakar Siddiq ajoka hamba rewonezo mtuma joka ufanywa nziani neze miujuza joka uzifanya hata ya wasuloha Ma'badi jerwonele yesekre joka wa Ma'badi jerwone sekre joka ukaya okarimwa mahala honziani do mahala mtume ya salam ye miracle exceptionnel mtuma joka fanya ikasaviri harimo nyumba Ma'badi ngwenza nizo joka ufanywa mahala joka nza ya walewo mndri wameujuza wondo mndri wa miracle duniani mtume ajoka huwala unu mndri ante fijo bango jozijua maudu harime parti ya maudu inshallah taala watukufu eza jirinda zivi bo wakati usauhisa hautsani mwambia neza jiri sinauranga kati mwinja jombiani wajiri ndongo mbili zilo gravu bismillah kanga nyabe zota par moi GM wakati usauhisa ta 2 heures de temps sa zirenge na ketsubidir do dépenser 2 heures de temps comme joni samize 3 jours zino katsungo dépenser 2 heures de temps kejabidir do dépenser e bedu do fanya 1 heure 30 minutes au winji 1 heure na 45 minutes shartu do dépenser 2 heures de temps chaque jour na janar dépense atalionga mon heure dépenser sa fanya 2 heures de temps na 15 minutes aizo kanga nyabo ta par moi GM rebezere mwambia haraka na humjulizani tena tumwambia nukana ngabo mahala naenda naone wanazombo inshallah taala ranzuri wa zinji ngabo mwanama tena wa khairi wako mndu wa mashallah mwanama wa DJ muhimu wako ngena wanazombo ujoka urigidiri watahe tena jerdo pose zenongopi mwananyasi mashallah mndu wa khairi yanda za darasa zinu mashallah mndu wa khairi ujwa zenongo za internet zino harambia wanazombo ujoka wa hula ngujortashi yao shangabo zinu tene kawo tsilai hunu tena mahala lanzuri wa hule inshallah na nimwonesa ni ranzi bati mnikane prometi megawatt mashine amanzuri mwonesa ni la jana wana mashine lanzuri wa hule pia wana mashine ni example joka udo hula rumar mwaze mihadhara karnado ajiritse na mikro za wandu rdo communication internet ye mihadhara viran direct tena za mikro rekada special odo dukani na laya jana nafunga bozino muhimu armale duka lake zombo pia atwana micro special rjo wa poser do fanya tio pia ni hensi ya bondo rongo wa ndro mweshi ya ndro zenrongo pia senga mwana wana zombo yani ngabo wana zombo wanu ntwanza nilete wakati mwinji shatikana ni mweneseni ukagarando mbiro ndo wana zombo wanu beshongwa fuali inshallah mgujobe hawandu imani rishinderi wa hule barika na mnari ali rengenu surbe hamwali he madrasa ngarobo Mwenyezi Mungu yansuzuri hundari wa hule iliye darasa ya direct mtudo tabiha batudoka begi na ndini sibahi za mihadhara jesudo biran direct tena idorenga ne connection abakarna do ajiri micro za wandu garanzor kaneza hatu barika rihulu za hatu zija kartu juwangizo ndahubi zifanyiwaje abahanga garanzor kaneza hatu pari kartwanza ndo ajiri mikro za wandu
Marseille karnaudo ajiri mikro za wandu tena narjoka na zampli za hatu ndongo za hatu za ukomunike na internet hosalini ya mihadhara idobira direct afai mihadhara kajadobira direct sitofanya muhadhara rjaritia wanduwa wono muhadhara apre abasano garanze mihadhara ijawe kamgwa benze rido pose zombo neza internet yerenge salipia ye filme wandu pia ye muhadhara wenda direct ye mihadhara idobira YouTube direct ye bira hamadi namna yinu rifanyao hosalini idobira direct muhadhara wabira direct ye pia inshallah taala ezo wanazombotsa wa pia rwatsahao ngamonao ato wopoze harimwaze kuwezo pia ana micro special wopoze wa urengaye internet pia wanazombo wa garde internet pia ngototajao igarde do filme ze kote pia hamamna mnamvio cheni tiamvio shawana zombo ngarikazo hunu rikaze hula ido filme pia alafu wake mndu mzima ya kenzi ne machine ne ordinatori neze ampli ya do guide ngutso ngala pia ngetsungo filme bala direct ye karsa timizi o muhadhara ngutsungo so hasede bala yanike haina mndu wandu jokar mu muhadhara uhisa wakatula ngabutsungo to lwa CD DVD ni mrani kiwende DVD ho muhadhara le wa renga ende DVD ngetsungo ro haba kanga tsungo filme direct ibitse direct zirongo pia si sekeli ngojodo kama maswala mwe darasa wala micro mwe para ngejoka banu ndo para mwe uzise maswala hani bangu nejibu hizo anazombwa inshallah siwaono jana ndo inshallah ngano Mwenyezi Mungu ndikonda hizo hautimizi za habari Mwenyezi Mungu ujor nikeza khaira nikeza baraka wakatusa uhisa za minute sazende eze ndongo ranzora zamenda zivi watukufu ndongo mbili basi eze ndongo za jiri komori ndazivi eza jiri faransa ndazivi uniminuiti au kaundo usilamu watu eza jiri komori ndo kana tsiniki wa confirmation jana mwishieze ndongo za jiri komori neza jiri faransa ilirto efatia wakatae darasa uhisa wakatae darasa sartimis e confirmation uniminuiti zabaki uniminuiti basi eza jiri komori ndazivi tsiniki wa confirmation samba ntsina dorenga hari na ndongo za wandu tsiniki wa confirmation no way wandu approach fami ya hera isim zamani Ahmed Abdullah Sambi mitsinde kino harimwe parti ya Sambi rais Sambi wala mitsimru wa siasa wala nja parofanya hazari mwe serikali ya shanga mambo ho usilamu na ubinadamu tsiparumuzi san le suala hilo ka ngamwanzo njue jana tsini kwa confirmation mintsure ngandongo za serikali wa Johamba tsinaura nga confirmation ya serikali au opposition mintutsa opposition wala serikali mitso opposition wala miti serikali shajana tsini kwa confirmation ni wandu approach wa hahe wa fami boko kwa japoro na mbia ndrabo kwa ndio subuta na mwade shange normali kabatse problem sido wana wado tangaza wadamba nono mtishangaziwa bange mwade shaka bastap jana wanika confirmation wandu wa famia hahe Sambi approach ya wanika confirmation nga miniyo shele katija tuzisiwa ze preuve nga minizo chantsina ujondo tangaza preuve za wandu abasa mpaka wenyi wanambia shawani kazo ze confirmation jana ukakweli President Ahmed Abdullah Sambi nge mwade tsena nge mwade grave yo wandu famia hahe approach ndo wanambia ze habarizo jana wanika ze confirmation hizo kana izo kweli bofundi bahuzi sarkanza rehujibu ukahuzi sale swala hilo kweli nge mwade wakaunika confirmation ukana bofundi utishile ndongo za opposition utishile ndongo za serikali shanga runika confirmation kaizo kweli nge mwade tsena nge mwade za kweli grave izo kweli aizo madam tsini kwa confirmation iyo ndeza jiri komori ile ni mwambie ndeza jiri faransa izo ndeza jiri komori basinge bidio bo Islam mhensi siasa mbali politiki mbali parti za siasa mzihensi mbali mrumie obinadamu rihensi usiasa mbali mimi mikadoda ili ya mndu wa siasa minga mda iliyo mndu wa dini ukayefundi ya kodoto wa darasa za dini yefundi njaporo rengwari mwayezi mitsi mndu wa serikali shanga mambo binadamu na usilamu ranzizi parisa confirmation hizo gari bidio wake ubinadamu wake usilamu yaangaliwa yende hospitali
wandu watije hafia yabo wandu wajadamba ndizo mngwanzao ashe wandu makanza mfanya vanata Firauni kanguwo mndu abwato jamba ndizo mngwanzao ashe Mwenyezi Mungu hamba ekamrungu fanyombi mrati zirike Mwenyezi Mungu mruna jirike nafsi yae Mwenyezi Mungu hamba ma asabaka min sayatin famin nafsika ekamrungu fanyombi mrati jehado zirike Mwenyezi Mungu zinumgu haumbu shangu mrungu fanyo izo roha ya hamba mrati jamidzi ajafu ya mrojamba rifikiri kabala ulawade mafiti ile ndizo mngwanzao ashe mrati jehado ati akadizo mngwanzao da Mwenyezi Mungu zinongo pia haumbu shahaba mrafanya njema mrare ntimbi izo nambao kairi wandu warumie o binadamu wandu na urumie o usilamu siasa mbali minjanja ndongo za mahakama yotsafira hangu mintujwa mahakama ukamimi ranzi minga mjuo yenda mnahe mahakama minga mjuo kabati mtu joni hada ndongo za kimahakama Komori mimi beshwa maudo msujoje nambilwa ka tuwa mruhafu mamjuo kama udo msujoje nambilwa kabala futi jibulo haviole mru yo mamtojua yo kamrungu anzo ya menye mru kabati mushkila mtojua yoti muyonjina hizo mahakama mbali owa mwanzao akote owa miyengao akote mintsumdailia ki mru fulani yetifame na ridailia ki usilamu kayefundi wa dini ye mru yakavamana hari mwanzi ye mwanadamu ulo mwade ibidi yabe wala pitali yende yangaliwa mtsimwenza jafu yabo hamande wa Egypti mjamdu ambadizo mngwanzao valaila kardi yake ngamzambo mguna nze zitije mjo amba Jibril wa zamba zinji mi uzamba nyuni dharawe hanyo hangwena shomu isozotso hujazila na hamba uwezo zinji ngamjuze shelea tizamba wandu wandharao la wabo urilawe yatsamferao ambezao shomu isozotso huja tina ushinda ni mwazizeni 1 2 3 za misi na tijinji tina ushinda ni mwazizeni 1 2 3 4 tina ushinda zinji numwambiana asandu ndharawe hanywa inu hanywa isoma Qur'an inu hanywa yambao qala Allahu qala Rasul Mwenyezi Mungu ngawe shahidi wanadamu wanongo shahidi tizamba homonenia na muhensi parti mbali parti za siasa mzihensi akote siasa za hanyu muhensi akote opposition akote serikali akote ndongo za mahakama za hanyu hizo za kweli au za ndrabo hizo ntuzijua akote na mfanyo binadamu mfanyo usilamu ukawo mwanadamu islam uwo mwanadamu mkomor ya rumisa ya rumensi ya hanyu ya Komor ye mwanadamu hamandanyi ye mkomori hamandanyi ulo mwade ulo gravi ya mwade wanwatsidwa mba izo ndrabo kati mwade katija na muhensi hizo yabe hola pitali yangaliwa ya hundre unono mtsi muhensi yabo haja hafu maudu mjamu amba uka ila kardi yake hajiuwa ukaizo ndizo johambwa ngojambilwa hajiuwa kaja hafu ezi joula wananga jambilwa hajiuwa ino dunia yendesi wao ino dunia zama zandajali zende zama zandajali yefabo ngojambilwa hajiuwa zidu johambula ka hajiuwa au haremwani kardi yake au haremwani ksusi saka nambwa hafu ukaka mwada hansiwa Allahumma fashhad Mwenyezi Mungu kashahidi ukatizamba beshwanga mjokanga bwandu wa juni henga surtuma dhamana wansi ngwa juni henga tilangwa jupanga kuwa basa wantari mwala merdin tina haja izo titilwa kuzinji Mwenyezi Mungu ni hifadhi neema Mungu akoni hifadhi dabo kamni hambe za haki dabo kamni hambe za Mungu na mtume Mwenyezi Mungu Allahumma fashhad Mwenyezi Mungu ngawe shahidi tizamba zitije zibiri hahanswa yabo haja hafu rejarambilo ukahare mwani kardi yake aurambilo ukaharaji uwa hauzo ndizo mngwanzawe maana hajifanjao maana izo ndrabo na ushi sino kwa konfirmaso jana ni wandu wa famia hahi wanambio kakwelinge mwadi watukufu wa kheri tizamba ha Mwenyezi Mungu ikawa unanza izo mbali unienga izo mbali we umwanza izo mbali we kumwanza izo mbali mitimru wa siasa tizamba ha Mwenyezi Mungu na mtume Mwenyezi Mungu na jailie wandu wazishie wazifanye yabe wala pitali ya hundra unono yangaliwa ya hundra unono
Hizo ndizo rombao yakenamo rikenamo riwone ezijoka ubera tena sino ezijojire mtsambe kajibirilwa zamba de hanyongu nyomba zinji apre wandoshelea shando mwisizon watukufu ezajiri faransa ndazibi au kaizongizo nziro ngarjo zamba maudu au kwa wakati usawende mwinji rifanya 1 heure 2 heures d'état et demi ezajiri faransa sina ujuani zambe harimwa 1 minute au kaizongizo grave timwambiani ezajiri komori izo timwambiani ezajiri faransa ndazibi izo kazi tsinyangu izo ngajurenga 10 minutes à 15 minutes ili ni mwambieni au kaishino tendwa iziro ino acting zero wokonga mjokane yamba ngabo wajo hausiu shalazima ya haki yambwa ezajiri lazima zambwa darasa kana ubwandaza ezajiri faransa bwa tukufu kaziti za mzaha za ukarendrenge 1 minute wakomori lazima wajue ezajiri ngarjuzeleza maudu au kwa wakati usauhisa rifanya lera 2:30 rangi wakati mwenji na mkeradhi rjelizeleze maudu. Mwenyezi Mungu arinike za kheri, arinike baraka na maisha mema. Mwenyezi Mungu arinike unono, arjeli yerike wa kheri. Mwenyezi Mungu arinike bahati njema, yarinike nono na bahati na maisha mema. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Allahumma ya mujiba ad-da'wat, ya qadhi al-hajat, ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ya dhal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha wa jillaha, saghiraha wa kabiraha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا ويسر لنا جميع أمورنا وفرج جميع همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا والف بين قلوبنا واسترنا ولا تفضحنا. اللهم الف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق الصحة والعافية. وصل وسلم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا.